सानताड़ी न्यूज़ चैनल पाटा खन आपे सानाम को जोहार आसो इन नपाय गे मेना पे सानताड़ी खबर दोपे नेल इदिए गया तेहें जुदा जुदा लेखान खबर को आपे को सामांग रे हे सेटरना इन सारना तेहें खबर को दो होयोग काना पश्चिम बांगला पनत रे पश्चिम बर्धमान जिला आसानसोल दुर्गापुर ऑल इंडिया आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमिटी पाटा खन आदिवासी को जल जंगल जुमिन रे हक एदार इदी काते 2 सेप्टेम्बर मेंदो तेहें दिसो डेपुटेशन को एम केदा एडीएम ठेन साथे सारगलिपि हको एम केदा देला एनखान ओंडेन हो मीबार झलक बन नेल लगे বলছি আজকে আপনাদের আন্দোলনে কি রূপরেখা কি তিহিনা যাহা আন্দোলন সে হুলসাই কানা তিহিন দো আলে आदिवासी को सानतार ओरांग मुंडा कोड़ा सानाम आदिवासी को विशेष कायते नवा शिल्पांचल रे ना पुठी दिसम रे आले जहां जतो से रिडे हिजु कानाले ओना खातिर ते तीन रोड ले फेड काना आज के हमरा बड़ो आज के আমাদের এক কথা হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব বাঁচার লড়াই অস্তিত্ব আজকে এই যে করোনা বিধি এই করোনা বিধির মধ্যে আমরা বাধ্য হয়েছি কারণ আমাদের এই শিল্পাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে সারা পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতবর্ষে আমাদের এই যে মাফিয়া জমি মাফিয়া কোল মাফিয়া বালি মাফিয়া ছাড়লাম ওদের কথা কিন্তু আমাদের যেটা আমরা যেখান থেকে আমরা বেঁচে থাকি সেই জমি আজ সমস্ত বিএলআর অফিসের সাথে আতাত করে আমাদের মাফিয়ারা সমস্ত দখল করে দিচ্ছে যেভাবে হোক মানে বিভিন্ন ভুয়ো কাগজ দেখিয়ে হোক বা সঠিক কাগজ দেখিয়ে হোক আজ আমরা এমনভাবে মানে কোণঠাসা হয়ে গেছি যাতে বাধ্য হয়ে আজ আমরা পথে নেমেছি যে আমাদের জমি আমাদের আদিবাসীরা জমি নিয়ে বেঁচেছিল এতদিন আদিকাল থেকে এখন জমি না হলে আমাদের সংস্কৃতি সংস্কার সমস্ত শেষ হয়ে যাবে তাই এই এলাকায় বিশেষ করে ঘাগরগুড়ি এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকা কাকিডাঙ্গার থেকে আরম্ভ করে কালীপাহাড়ি ঘাগরি খান মন্দির তার সাথে সাথে ওইদিকে আমাদের রানীগঞ্জ থানার হাড়াভাঙ্গা ডামালিয়ার যে কয়লা সম্পদ সেই কয়লা সম্পদ যেখানে আমাদের অস্থি বিসর্জন ঘাট আছে পঞ্চম আমাদের আজ থেকে 300 বছর আগে যে গ্রন্থে লেখা আছে পৌরাণিক গ্রন্থে সেই ডামালিয়ার হাড়াভাঙ্গা ডামালিয়া অস্থি বিসর্জন ঘাট আজ ওদের দখলে জমি মাফিয়াদের দখলে কয়লা মাফিয়াদের দখলে ওরা কয়লা তোলার জন্য ওখানে আমাদের উচ্ছেদ করছিল এখানে আমরা 2020 জানুয়ারি থেকে লড়ছি এখনও লড়ে চলেছি আর কোনো সুরা হয়নি অন্যদিকে আপনারা 22-8-এ দেখলেন ওই রানী সাহেব মোড়ের কাছে কদমডাঙ্গার অন্তর্গত বুদেলপাড়া এবং কাকরপুলির যে ঘটনা যেটা অবাঞ্ছনীয় ঘটনা সেই ঘটনা আমরা কোনোদিন আশা করিনি মানে আমাদের কাম্য নয় কিন্তু সেই ঘটনা ঘটলো বাধ্য হয়ে ঘটেছে তারা ওখানে যখন জমি দখল করছিল ওই এলাকায় বারবার বিভিন্ন জায়গায় দপ্তরে কাগজপত্র দেওয়া সত্ত্বেও তারা জবরদখল করে ভরাট করছিল সেই জন্য বাধ্য হলো 22 তারিখে যেটা গণ আক্রমণ হলো গণধনা হলো আজকে আপনারা কি করছেন আজকে আমরা খুব শান্তিভাবে চাই মিছিল সহকারে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা পাঠাবো ধরো এডিএম ল্যান্ডের মারফতে যে আমাদের এই জমি সমস্যা থেকে আমাদের উদ্ধার করুন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আপনি বিভিন্ন সভায় বিভিন্ন বিধানসভায় আদিবাসী নিয়ে বিভিন্ন রকম কথা বলেন তাই আমরা ওনার কাছে চিঠিটা পাঠাবো যে আমাদের জমি সমস্যা থেকে বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে এক ধরনের সমস্যা নাই জমির উপরে জমি নিয়ে আমাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে এই জমির সমস্যা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন আপনার রাজ্যবাসী হিসাবে আপনার এখানকার ভারতের আদিবাসী হিসাবে আমাদেরকে রক্ষা করুন আপনার কাছে এই কামনা করছি আমরা এই অনুরোধ জানাচ্ছি আজকে আপনারা মিছিল করছেন আজকে আমরা মিছিল সহকারে আমরা ডেপুটেশন দেবো এডিএম এর কাছে দেবো এবং স্মারকলিপি মেমোরেন্ডাম পেশ করবো টু দ্য চিফ মিনিস্টার থ্রু এডিএম ল্যান্ড পশ্চিম বর্ধমান আপনার নাম আমার নাম হচ্ছে মতিলাল সোরেন আমি আদিবাসী কোঅর্ডিনেশন কমিটি সেক্রেটারি पारमेन 3 सेप्टेम्बर दो सानताड़ी साहेदन कथा बाडही मानतान रूपचंद हेम्ब्रम जानाम माहा ताहेकना मानतान गमके दो पश्चिम बांगला पनत रे बाकुड़ा जिला रे इंदपुर थाना आवतारे मेना डुंगरीगोड़ा आतु रे जानाम लेना 3 सेप्टेम्बर हिलो ऑल सान्ताल राइटर्स एसोसिएशन पश्चिम बांगला पाटा खन मानतान गमके जानाम माहा भार्चुअल तलाते को मानाव पलाव केदा देला एनखान ओना रे आगे मिबार झलक बन नेल लगे नितो आखराना कामी हरा बन लाहा इदिया पहिले तेगे देलाय तबना आबरे मार्टिस के दिया पता हस्ता उनी
Kata Badohi Rupchan Hemrom ma mutere bahamala em lagi in namarai kan tapana matan Bijopodo Hasda Arab Jaka Santare Onoli Gauta Puchi Bangla Pomat Sakaren Martre amma tehin jahaya janam maha dise kate abo noa Google Meet rabon jora wakana uni kata Badohi Rupchan Hemroma mutere am bahamala arau tupon me Bijopodo Hasda Arab Jaka Santare Onoli Gauta Puchi Bangla Pomat Sakaren Martre am tehin jahai onoliya karigol la janam mahare abu mon jara kana unia mutan re bahamala em lagi ina orang kata जहाँ के जोड़ा मेना ताबोआ मेन्दो भारत जगत सानताड़ी अनोलिया गांवतानी पासेद गोंके मानोतान टीसी बास्के सुत्रेत मानोतान बिजोपदो हांसदा और सानाम कमिए को और जहाँ के ऑनलाइन प्रोग्राम रे आपे जोड़ा मेना पे ताबो सानाम को के इन पास्ता खन अड़ी गुण मनाव जोहार और गॉडिंग बढ़ाया चोय पे ताबो कथा एथक मांग रे मेन गानोआ तेहें जहाँ कमी होरा पे सपड़ा वकत ताबो अड़ी न्यूम उरुम अनोलिया मेन्दो रूपचांद हेम्ब्रम लेकान मिन अड़ी गखुर कथा बाडोहिया जानम महा दिसे कते उनिया जानम महा मनाव साव सावते और जहाँ सावहेत अखड़ा हो सपड़ाव कना ओना खातिर इन एथोक रे भावना और भावना तायम रस्के और बांखा लांदा तायम रा और रा तायम लांदा ओरा पारी हिजुक कान सेनोक कान नेबेतरा जुग रे मा नेलोक कान मानमी जीवी रे भावना से रा रिया हटिंगे बढ़ती इदी कना रस्के से लांदा रे हटिंग दो आधी इदी कना ओना दिसे कते के इन दो मिद धारे जेलका इnye कहानी ऑल तलाते आसो कायते आबुआ समाज बाड़गे रे भावना रे इत तोपा कते गे लांदा अमन अचो रे इन कुरुमटू कदा उनका गे मिद धार दो समाज रे एटकेटोणे और सिखनत हो उदुग रे इन कुरुमटू कदा नोआ कथा दो मेन कदा सांताली सावहेद रेन जुलु इपिल कथा बाडोही मानवता रूपचांद हेम्ब्रम जन्म ताई दो 1941 साल रे 3 सितंबर बांकुड़ा जिला रे इंदपुर थाना रे मेना डुंगरीगोडा अतु रे जहां दो हरिम बिड्रा सुर उनिया होहो ᱧᱩᱛᱩᱢ दो ताहे कना भुजे आज बाबा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो शीतल हेम्ब्रम ऑलो जीवन खन के ऑल बिल दो एहब अकादा और आलांग पत्रिका को उछने ताहे उनारे इने आयमा ऑल को उछना कना आज दो ताहे कना पत्रिका को मिटे सलवा रे उन खन के अलिया सगई दो बय बय गाथरो चलावेना इने छापा पुथी रे आया बार कथाय ऑल काव दिए चिठी सकाम पत्रिका रे आयमा ऑल एम काव दिए ऑल बेगर हो पत्रिका उछरे आयमा गोड़ा सपोर्ट एम काव दिए दुर्गापुर अक्री गातावा शर्मापुर लक्चार अखड़ा रे बारगेल इरल बुद रे आरे गोटा रे दो आज ये मारांगड़ा लकाते हे एकना गांवता रे सभा से अखड़ा रे आयमा कमी होरा मिले मिसे के गो परम करा उ तो लई गो धूर दिगे केचे केरानी तो साहब हे अकान रे कथा लई आदेया उनरे तो मेन केदा बुल्लम तो उनाई साहेब असु और जाय असु उनाई केरानी इnye लई आदिया इन दो आड़को सेन कते मेन किदे इन दो हर कनई मझियो माझी यूट्यूब ते टाका नाम रे मेना तो चेदा बाय चला कना रिनिक ते दो लोटाई घासाव ते घासाव तके मिता चोट पेट कोयो कते मेन केदा तोरा आको तो टाका दिबी बच्चा उकिल बोले छे देरी होबे बस
बस भी तो ओई दावा दिके और ती रोर के रहो आज तो हर ते तो बाय रोर लेता उना ती कुली के दिया उताई के चे मजा माची बुलते ले गो अनेक दूर के चे ना अले बुलतम बुझ की दई उन्हीं साव कथा तो बांग ला के पैसा मेता दी एले बोले दिबेन অফিসার এসেছিল টাকা দিবার জন্য বলবো তবে আসুক